பிரைமரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதில் இது ஒரு தற்கொலை மாதிரி தெரியுது. ஜெர்ரி அவனுடைய அப்பாவுக்கு அமிச்ச வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் செக் பண்ணோம். லவ் ஃபெயிலியர்னால தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதான் நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன அந்த பில்லா, ஆட்டோ பில்லா, ஹீஸ் அப்ஸ்காண்டிங். ஆனால் ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம் என்ன தெரியுமா? சூசைட் பண்ணணும்னு நினச்சவன் எதுக்கு அவனுடைய ஃப்ரெண்டோட ஃப்ளாட்டை செலக்ட் பண்ணணும்? நீங்கள் 2 பேருமே இந்த சிட்டியை விட்டு 2 வாரத்துக்கு எங்கேயும் போகக்கூடாது. ஐ வில் கால் யூ எனி டைம் இஃப் ஐ நீட் எனிதிங். கிளியர்? നീയായിരുന്നടാ ശരി. മക്കളെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കാൻ വിടണം. ജാതിയും മതവും നമ്മുടെ ഈഗോയും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോ എൻ്റെ മോനൊരു പാവമായിരുന്നു. അവനെങ്ങനെ ഈ ദുർബുദ്ധി തോന്നി? ഒറ്റ മോളെ, എന്നോടുള്ള വിഷമം കൊണ്ട അവൻ വേറെ എങ്ങും പോകാതെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കയറി തോന്നിയത്. ഇതാകുമ്പോൾ ഞാൻ കാലാകാലം ഓർത്തോളൂല്ലോ. ഞാനൊന്ന് നേരത്തെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രൂ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പാവമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവേ. ഈ പാവമൊക്കെ ഞാനിവിടെ കൊണ്ട് തീർക്കും. ഓട്ടടാ ജോസുട്ടി, എന്നെ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്നാ കാര്യം? ഓട്ടെ. ജോസേട്ടായി ജോസേട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയണമെന്ന് ചെറുക്കൻ. എന്നായി ரங்கசாமி 500 கோடி ரூபாய் இப்போ ஹார்ட் கேஷாக கொடுக்குறோம். பாக்கி உள்ள 1000 கோடி எம்எல்ஏ எங்கள் கவர்னரை பார்த்து அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர் கொடுத்தப்புறம் அவங்க எங்கே சொல்கிறாங்களோ அவங்க கொடுத்துடலாம். எம்எல்ஏங்களை மறுபடியும் கட்சிக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு சிஎம் எல்லா வேலையும் பார்க்குறாரு. என் கட்சிக்காரன்றதுனால நான் சொல்லலை. எந்த பக்கம் அதிகமாக பணம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த பக்கம் எம்எல்ஏங்களாம் போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு அவங்களோட விலை என்னன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். வாட்ஸ் ராங் வின்சென்ட்? சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஜெரி ஒரு ஆளை நேரில் பார்த்துருக்கான். And it is possible that they might have discussed about this. Who is he? Not he. She. நம்மளோட அக்கௌண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஐசிபி பேங்க் மேனேஜர் 1 இந்துலேகா. Okay. I will take care of her. You just finish what you started. Excuse me. Miss Indulekha, we are from head office. Very sorry to inform you that your position has been terminated. What? Why? இது உங்களுக்குள்ள ஒஃபிஷியல் டெர்மினேஷன் லெட்டர். அதுக்கு என்ன ரீசன் தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஃபைனல் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் we will settle you soon. Car key, please. It's company car, I believe. So, but this reason is irrelevant. I can explain this. Excuse me. Car key and ID, please. Thank you. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ടെർമിനേഷൻ വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്ട്. റീസൺ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആൻഡ്രൂ സാറിന്റെ പുതിയ ഷോറൂമിന് കൊടുത്ത ലോണിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ എന്തോ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചെന്ന്.
ഇതിപ്പോ എന്തോട്ട് തിരുമറിയായി നടന്നേക്കുന്നേ? ഒരു 4 തവണയെങ്കിലും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാ ഞാനും നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിലെ ലീഗൽ ടീമും അതൊക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്തത്. നോ ചാൻസ് ഫോർ എനി എറേഴ്സ്. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ തന്നെ ആദ്യം സസ്പെൻഷൻ, പിന്നെ അന്വേഷണം, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്മിസിലുള്ളൂ. അതാ പ്രൊസീജിയർ. മേളുള്ള ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചൂടായിരുന്നു? ഞാൻ വിളിച്ചു, അവരാരും ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ്രൂസിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ജോസിപ്പിനെ കാണാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ വീട്ടിലോട്ട് വെക്കും, ഞാൻ എന്തായാലും ജോസിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം. ഓക്കെ. എതിക്കാ വണ്ടി നിർത്തുന്ന അവിടെ ഇറങ്ങിട്ട് വണ്ടി